जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आसतु आज देखा आउ गोटे नुआ रेसिपी देखु बो ये सजना छुई पारुंट देखते छुई हो सब आम देखु एपट गचर छुई सरीगला सेपट गचर पर छुई ए सजना छुई देखते छुई देखु देखु पर छुई आज गोटे भल खाଇବା बनैबा आज देखु वीडियो रे देख छुई केमती ओहली देख मंदार फूल फुटी देख केते सुंदर लगुच देख छुई परा खाईगला वो देखो देख पूरा कहलिया कहलिया छुई देख फूल केते सुंदर देखा बाड़ी बैगण तोड़ा गला देख बैगण तोड़ा बो ए बनैबा देख कंटा होली दारे काटीचु देख तीनटा देख पियाज साई है बैगण काटिले बो चेका चेका काटिले देखु राउंड राउंड करिकी एटा बैगण मसला कषा गोटे हम देखु टिके पोक लगे जाती काढ़ीदेले देखु कटा होते सुंदर भाव होगला देख ए सजना छुई को काटिले सजना छुई कटिले देखिए आउ कौन सब पकेबे आलू पइला एटा कौन सजना छुई राई गोटे हम सजना छुई आलू सोया बड़ी जोटा को मिल मेकर भी कहते से गोटे राई हम आज देखु वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु आ वीडियो मजा नियंतु वीडियो केमिति लगुच निश्चिंत जनइबे देखु कटा सरीगला एबे टमाटर कटा हो देखु टमाटर काटिदेले बो देखु एबे कटा फटा सब सईला मिल मेकर साइड रखी आनिकी देखु बाटणी भी हो जाइए एबे कढ़ई बसैबा ना कढ़ई एबे बसैले एबे मसला तैयारी करा जाउची बैगण कषा हम मसला देकी बैगणटा गोटे कषा हम देखु खाली लुण हल्दी लंका पहला टिके पानी देकी आगे गुले देले ता सहित टिके बाटणी भी देइचंती देखु सुंदर भाव गुले देले तापर बैगण को छाड़ पकेदेले पकेदेकी भल से गुले देले देखु गुला सरीला ए कढ़ई बसई गरम पानी मिल मेकर ढाले मिल मिक्सचर बहुत हार्ड रुए तो से सॉफ्ट हाँपाई गरम पानी देकी लुण पकईदेले एबे ताको छाड़ी देकी एबे तावा बसैले तावारे तेल देले तेल पइला तेल को टिके एपट सेपट करदे गरम हम तेलटा देखु तेल गरम होगा परे बैगन छड़ा जीव एबे तो आपण को माने एमिति करी खांती टी जणइबे आ वीडियो भल लगिले टी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेंगे देखो बैगण जमी आम माछ भाजू सेमती देख भजा हो देखा देखु केते सुंदर भाव देखा केते कलर भी बहुत बढ़िया देखा जाउछि देखु अच्छा पलटुनी बैगणटा देखु तावा पूरा फुल हो जाइए बैगण रे एबे मिल मेकर को बहुत धोई धोइले चिपुड़ी की काढ़ी नेले आ गोटे जगह को देखु केते सुंदर देखु बैगण केते सुंदर भाव हो जाइए गोल्डन ब्राउन कलर भी हो जाइए आ कढ़ई बसैले एबे मिल मेकर को टिके भाजी देबे देख मिल मेकर भजा गला देखु भाजी देले तार बास्नाटा पलाए भाजी की खाड़ी देले एबे आउ थरे तेल पकेले कढ़ई रे देखु कढ़ई रे तेल पइला पियाज पइला पियाज टिके एबे भाजी दवा देखु पियाज भजा गला तापरे हल्दी गुंड पकेले कलरटा टिके भल आसिया हल्दी गुंडटा पइला हल्दी गुंड पड़ सारा पर एबे देखु सब पनीपरिया को दिगला
ରାଇ ଯେହେତୁ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଇ ସେଟା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଲେଇଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ, ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ ପରିବା ସବୁ। ଲୁଣ ପଇଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇକି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପଇଲା ଜାଇ ଆଉ ମିଲ୍ ମେକର୍। ଜାଇଟା ପଇଲେ ରାଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଇ ରାଇ କୁହନ୍ତିନି। ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ବାଟଣ ପଇଲା, ତା ଦେହରେ ମସଲା ପଇଲା, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମସଲା ପଇଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଚଲେଇଲେ ଭଲସେ କଷିବେ। ଏବେ କଷିଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ହେଲା, ପାଣି ଦିଆଗଲା, ବାଟଣ ପାଣି ଦିଆଗଲା। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲେ ସିଝିବ ଭଲସେ, ତାପରେ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଇ ଫୁଟିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଟମାଟର ପକେଇଲେ, ଟମାଟରଟା ପକେଇଲେ ଟିକେ ଚଟପଟ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାଇଟା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବାଇଗଣ ମସଲା କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ବୋଉ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇ, ସଜନା ଛୁଇଁର ରାଇ, ଗୋଟେ ମସଲା ବାଇଗଣ କଷା, ଆଳୁ, ମିଲ୍ ମେକର୍, ସଜନା ଛୁଇଁର ରାଇ, ଗୋଟେ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ପଖାଳର। ଖାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ। ମିଲ୍ ମେକର୍ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଖାଇବା, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ କତିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।